कलाम में लिखा है, जिसे खुदा ने जोड़ा उससे कोई जुदा ना करे। हमने ये आयत जो है सिर्फ शादी ब्याह के लिए मखसूस कर दी है, हालांकि ये आयत जो है दूसरी सूरतों में भी इसका अतलाक होता है, हम इसे दूसरी सूरतों में भी लागू कर सकते हैं। कलाम में तो ये भी लिखा है कि जो भाई भाई में नफाक डालता है, खुदावंद को उससे नफ़रत है। पहली आयत जो है वो हुक्म की तरफ इशारा करती है और जो दूसरी आयत है वो हुक्म की खिलाफ वर्जी की तरफ इशारा करती है। हम जब ज़िंदगी में होते हैं तो कुछ रिश्ते हमें कुदरती तौर पर हमें मिलते हैं और कुछ रिश्तों के लिए हमें खुदा से दुआ करनी पड़ती है। जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा हमें वो रिश्ते हमारी ज़िंदगी में ले आता है, खुदा वो रिश्ते हमारे साथ जोड़ देता है। जो रिश्ते कुदरती तौर पर हमारी ज़िंदगियों में शामिल होते हैं वो हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, और जो रिश्ते हम दुआ के साथ खुदा से मांगते हैं वो रिश्ते मियाँ बीवी का रिश्ता है, वो दोस्ती का रिश्ता है, वो अच्छी जॉब्स का रिश्ता है कि जब हम जॉब पर जाते हैं तो खुदा हमें अच्छी जॉब देता है, खुदा हमें जॉब पर अच्छे कोलीग्स देता है, और मुलाज़म और मालिक और मुलाज़म का जो रिश्ता होता है वो कायम होता है। फिर हम चर्चिज़ में जाते हैं और वहाँ पर खुदा हमें अच्छी कलीसिया देता है, हमारे अच्छे दोस्त वहाँ पर बनते हैं, या हम किसी मुश्तरका मकसद के तहत किसी तंजीम में इकट्ठे होते हैं, किसी सियासी मकसद में इकट्ठे होते हैं, तो वो खूबसूरत रिश्ते जो हमारे मेल मिलाप से बनते हैं वो सब खुदा जोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी रिश्ता हमारी ज़िंदगी में आता है, जो रिश्ता खुदा जोड़ता है, वो हमें इंसानी तरीक़ों और इंसानी इमाल के ज़रिए उन रिश्तों को ख़त्म नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो टुकड़ों को एक कर देती है और कैंची एक को दो टुकड़े में तब्दील कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि खुदा के जो अहकामात हैं, खुदा के जो कवानीन हैं, उनका बुनियादी असूल जो है वो मोहब्बत है। मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत और खुदा के लोगों से मोहब्बत। क्या वजह है कि ये खूबसूरत रिश्ते जो हैं, जो खुदा जोड़ता है किसी भी सूरत में, किसी भी रिश्ते में, आखिर वो रिश्ते क्यों तोड़े जाते हैं? हम क्यों खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं? तो हर मसले की कोई ना कोई रूट होती है, कोई ना कोई जड़ होती है, कोई ना कोई वजह होती है। आज हम भी सीखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से हंसते मुस्कुराते चेहरे मांद पड़ जाते हैं, बरसों की दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाती हैं। हमारे जॉब पर, जहां हमें इज्जत से हम जॉब कर रहे होते हैं, वहां हमारे लिए अंदरूनी तनाज़ात की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, वो जॉब्स जो हमने खुदा से मांगी होती है, मेहनतें की होती हैं, कोशिशें की होती हैं, और वो जॉब्स हमसे छूट जाती है। क्या वजह है कि चर्च के चर्च जो हैं खाली हो जाते हैं? ये क्यों ऐसा होता है? तो इसको देखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम कलाम में से देखेंगे। कलाम में लिखा है, अपने लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। कलाम में ये भी लिखा है कि जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है वो अपनी माँ को रुस्वा करेगा। यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं जो बार बार कहे गए हैं और वो हैं तरबियत के। मैं यहाँ पर एक चीज़ को वाज़िया करती जाऊँ कि यहाँ पर जो लफ्ज़ लड़का आया है उसमें लड़के से मुराद नहीं है सिर्फ, या यहाँ पर लड़के से मुराद औलाद है, यानी लड़का और लड़की दोनों की तरबियत की बात हुई है।
تو ہم دوبارہ وہیں پر چلتے ہیں اس آیت پر جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے۔ کون جدا کرتا ہے؟ ایک لفظ، تربیت۔ ہمارے گھروں میں ہم جب والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ہمیں اولاد جیسی نعمت دیتا ہے، جب نعمت تو مل جاتی ہے لیکن ہم اس اولاد کو جو ہمیں خدا نے دی ہوتی ہے، ہم انہیں خدا کے احکامات کے مطابق ان کی پرورش نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں کرتے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سم ٹائم ماں باپ بہت بیزی ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا آپس میں بہت جھگڑا رہتا ہے، اور سب سے مین ریزن ہم بچوں میں فیورٹزم قائم کر دیتے ہیں۔ وہ بچہ جو زیادہ ذہین ہوتا ہے ہم اس کو زیادہ عزت دیتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کی زیادہ قدر کرتے ہیں، اور جو بچہ تھوڑا ذہین نہیں ہوتا ہم اس بچے کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو بچہ نگلیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے اندر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے کویسچنز ہوتے ہیں کہ میں کیوں، مجھے توجہ کیوں نہیں دی جا رہی، مجھے پیار کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اور جب وہ یہ سوال لے کر اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے پھر دھتکارا جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے، اس کو توجہ نہیں دی جاتی، اس کی بات کو سنا نہیں جاتا، اور وہ بچہ اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہی ٹوٹ پھوٹ جو اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اسی کو لے کر وہ جوان ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اپنا غصہ کھلونے توڑ کر اتار لیتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر یہی غصہ اس کے اندر احساس کمتری، اس کے اندر نفرت اور اس کے اندر حسد پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہی احساس کمتری، یہی نفرت، یہی حسد اس بچے کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ اور جب وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ وہی کام کرتا ہے جس سے خدا کو نفرت ہوتی ہے۔ وہ بھائی بھائی میں نفاق ڈال دیتا ہے، وہ خدا کے جوڑے ہوئے رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو آئیے آج میرے پیارے بہن بھائیوں، جو ہو گیا پیچھے اس پر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ کل ان کی کوئی وجہ سے ہم رسوائی، اپنے ماں باپ کے لیے رسوائی کا باعث نہ بنے۔ آج ہمیں اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ وہ جب باہر جوان ہو کر نکلیں تو وہ یسوع مسیح کا عکس بنے، ان کی زندگیوں سے دوسروں کو خوشی ملے، ہماری اولاد کی زندگیوں سے بنے ہوئے رشتے اور بنتے رہیں، اور جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ جڑتے رہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو بے تربیت نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ ان کی تربیت کرنی ہے خدا کے احکام کے مطابق۔ اور بچہ جیسی بھی اس کی قابلیت ہے ہمیں اس کے لیے خدا کا شکر کرنا ہے، اور سب بچوں کو ایک جیسا جو ہے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، ایک ساتھ ان کی ایک جیسی قدر کرنی ہے، اور ان میں سے کسی کو پسندیدہ نہیں بنانا۔ اگر ان کو کسی کا پسندیدہ بنانا ہے تو ان کے دلوں میں، ان کے معصوم ذہنوں میں یہی بات ڈالنی ہے کہ آپ کو مسیح کا پسندیدہ بننا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، آمین۔